Evo nas u Maroku. Dobrodošli, vaš vodič Serbian on the road. Provešću vas kroz prelepu zemlju Orijenta, Maroko. Budite sa mnom do kraja i upoznaćete najveće atrakcije Maroka. Vidjet ćete kraljevske gradove, palate i utvrđenja. Uživati u kulinarskim specijalitetima Maroka. Upoznaćete tradicionalne zanate i domaće proizvode. Uživat ćete u nestvarnim bojama Maroka. Vidjet ćete drevne gradove i karavanske puteve u pustinji i mističnoj planini Atlas i upoznati svakodnevni život ovog podneblja. Još jednom, dobrodošli u Maroko. Moje putovanje počinje na krajnjem severu u gradu Nador. Celu noć putujem vozom i stižem u glavni grad Rabat. Sljedeća destinacija je Casablanca, pa nastavljam za Marakeš. Iz Marakeša pravim izlet do ribarskog grada Essaouira, pa do čuvenog grada u pustinji Ait Ben Hadou i do grada neobičnog imena Ouarzazate. Vraćam se nazad za Marakeš, a krećem na jedno dugačko putovanje do prelepog i veoma interesantnog grada Fes. Put me dalje vodi do neobičnog grada Chefchaouen, pa se vraćam u Nador i tu završavam obilazak Maroka. Prešao sam oko 3000 km u februaru 2020. neposredno pre pandemije. Putovanje započinjemo od severa Maroka, od grada Nador. Berberi su ga osnovali u 19. veku, a i u današnje vreme oni čine 98% stanovništva. A prodavac hleba trubicom priziva mušterije. Nador je grad koji se tek razvija, a koji ima sličnu klimu i obalu kao Andaluzija u Španiji. Najljepši deo grada je šetalište pored mora, a tu je lokalni zabavljač. Jedna od najneobičnijih građevina je mauzolej za svetog zaštitnika moreplovaca i lokalnog stanovništva, Sidi Ali iz Nadora. Sa uzvišenja se pruža lep pogled na šetalište i na hotele u izgradnji, a mene put vodi dalje, u pravcu zalazećeg sunca, u glavni grad Rabat. Dobrodošli u Rabat. Obilazak počinjem Hasan Kulom i mauzolejom Hasana V. Ceo kompleks je izgrađen monumentalno sa puno ornamenata i prekrasnih mozaika. Na ulazu se nalaze gardisti na konjima, koji su više turistička atrakcija nego čuvari i pravo je zadovoljstvo fotografisati se sa njima. Sultan Jakub al-Mansur otpočeo izgradnju ovog ogromnog minareta 1195. godine sa namerom da dostigne visinu od 60 metara i tako postane najviši minaret u tadašnjem arapskom svetu. Međutim, ambiciozna džamija i minaret bili su napušteni kada je al-Mansur preminuo. Odmah pored kule nalazi se mauzolej kralja Muhameda V.
Ova prelepa građevina se nalazi na mestu gdje je on okupio 1000 sledbenika kako bi se zahvalio Bogu za dobijanje nezavisnosti svoje države 1956. godine. Bogata grobnica u kojoj su sahranjeni otac i deda sadašnjeg kralja Maroka raskošno je ukrašena mozaicima. Posetioci mogu da obiđu mauzolej i vide grob Muhameda V uklesanog u beli oniks. Sa brda se polako spuštam na šetalištu uz more i krećem prema utvrđenju Kasbel Daja, u kojoj se nalazi stara četvrt Rabata. To je zapravo tvrđava iz 11. veka, izgrađena u andaluzijskom stilu i predstavlja pravi izazov za ljubitelje fotografisanja. Atraktivne plavo-bele fasade privlače veliki broj turista. Tvrđavu karakterišu vijugave uske kadrmisane ulice, bogato ukrašenih vrata, saksija punih cveća i kaktusa i velika ponuda šarenih suvenira. Stiže mi do prvog vidikovca sa desne strane stari grad Rabat, a ispod tvrđave ušće reke Bou Regreg u Atlantski okean. Sa druge strane reke nalazi se novi Rabat koji je u izgradnji. Tvrđava ima fantastičan pogled na okean, a neposredno ispod se nalaze neke veoma interesantne plaže. Trenutno je oko 25 stepeni, ali nekoliko stotina surfera već je u potrazi za savršenim talasima. A ovo je pogled sa plaže na tvrđavu. Jedan od najvećih specijaliteta Maroka su ceđeni sokovi vrhunskog kvaliteta, a prave se na licu mesta. Cene su veoma pristupačne. Pravo osveženje za turiste, a prave se od papaje, pomoranđe, limuna, avokada, kivija i raznog drugog voća. Neki turiste iz Srbije ostavio 20 dinara kao suvenir ovim nasmejanim momcima. Ovaj kafić se nalazi odmah pored zgrade parlamenta u glavnoj ulici Avenija Muhameda V. I sve što sam ovdje probao bilo je fantastično. Nemojte ga zaobići ako prolazite ovuda. Rabat je modern grad sa više od 1 milion stanovnika, osnovan u 12. veku. Odlikuje ga mnoštvo katedrala, stranih ambasada, avenija, a Medina u Rabatu je pod zaštitom UNESCO-a. U Medini možete pronaći sve od suvenira, hrane, specifičnih začina, predmeta od kože, pa sve do raznih znanih i neznanih predmeta.
konačno sam pronašao i moje omiljeno osveženje, sok od šećerne trske. U većini arapskih zemalja ovo je uobičajen napitak, izuzetno prijatan i kvalitetan. Kažu i da je veoma zdrav, a ja ga svakako preporučujem. Gdje god naiđete na ovu mašinu, obavezno svratite da se uverite u moje reči. Rabat je prijatan i bezbedan grad i pravo je zadovoljstvo šetati njegovim ulicama. Predveče, šetalište pored mora postaje veliko igralište za decu i centar okupljanja i druženja stanovnika Rabata. Čak i kada padne mrak, Rabat pleni svojom lepotom, a mene put vodi dalje na jug, u najveći grad Maroka, u čuvenu Kazablanku. Dok šetam Medinom, primećujem da su sve zgrade bele boje, po čemu je grad i dobio ime. Na španskom jeziku casa znači kuća, a blanco znači belo. Casa, blanka, kuća, bela. Kazablanka je najveći grad u Maroku. Sa predgrađima ima više od 4 miliona stanovnika. Grad se ubrzano razvija i predstavlja privredni, trgovinski i kulturni centar države. Poznate strane kompanije otvaraju svoje predstavništva, pa se sve više ljudi ovdje doseljava u potrazi za poslom. I evo nas u gradu Kazablanka. Neki su gledali film sa Humphrey Bogartom, ali taj film nije snimljen ovdje, film je snimljen u Hollywoodu. Najveća atrakcija Kazablanke je veličanstvena džamija Hasana II. Sagrađena je 1993. godine. Jedina na svetu ima rotirajući krov koji se otvara u specijalnim prilikama. Džamija je čuvena i po svom minaretu, jednom od najviših na svetu, visokom čak 210 metara i zatvorenom molitvenom prostoru površine 2 hektara koji može da primi do 25.000 vernika. Ispred džamije se prostire trg površine 3 hektara na kome je predviđeno okupljanje do čak 80.000 vernika. Uživajte u lepoti ovog veličanstvenog zdanja. Neposredno iza džamije pruža se pogled na dugačko šetalište. Talasi koji zapljuskuju obalu caraju izmaglicu i pravo je uživanje ovde boraviti. Vama prepuštam da uživate u igri talasa moćnog Atlantskog okeana. Marakeš je poznat kao crveni grad Maroka, jer su kuće i zgrade pretežno crvene boje. Zbog njegove atraktivnosti grad poseti godišnje više od 2 miliona turista iz celog sveta.
Shvatio sam do jedne prodavnice začina u Medini, gde se prodaje gotovo sve, uz nezaobilazno cenkanje. Izbor je bogat, uz maštovit dizajn i kvalitet. Na primer, ovaj okrugli jasmin ima fantastičan miris. A šta tek da kažem za ovo sandalovo drvo? Sandal. Što miriše? Das ist Lipstick. Das ist Hummus. Verrobite Fix. Aha. Das ist Lipstick. A motoristi se zavlače gde god mogu. A put me dalje vodi prema najvećoj atrakciji grada, pijaci Džema Al Fna. To je žila kucavica grada u koju dolaze ljudi iz cele Afrike da ponude svoje proizvode i usluge. A na ulazu me dočekuje najveća atrakcija, krotitelji zmija. Ko želi da vidi krotitelje na delu ili da se fotografiše sa zmijama, mora da plati. A u cenu je uračunat i strah turista. On ti je slika, Samo za vas iz prve ruke, krotitelji zmija iz Marakeša. Ako sam nešto naučio na ovoj pijaci, to je da nikada ne pomeram i podižem ove plave poklopce. Like one is this viper from Sahara. This one is bush. Come here. Yeah, this one. Yeah. Abur. A u komšiluku je žurka već počela. Talentovani muzičar koji svira nekoliko instrumenta istovremeno ispunjava muzičke želje. Serbija. Za mene specijalna muzička želja. Pesma Serbija, Serbija. Serbija, Serbija, bravo majstore. Pijaca Džema El Fna je ubedljivo najuzbudljiviji trg u Maroku. Okružena je kapijama i zidinama iz 12. veka i zajedno sa Medinom se nalazi na listi Svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Pijaca posebno živi noću, kada je i najveća gužva. Ja sam je obišao u to vreme, ali nažalost nisam uspio da snimim. Ovde se održavaju ulične predstave i koncerti, a pored krotitelja zmija možete vidjeti njihove kolege, krotitelje škorpija, majmuna, možete vidjeti žonglere, akrobate, prosjake, nadrilekare. Ljudi dolaze da se druže, da budu viđeni i da probaju različite afričke specijalitete. Cenkanje se naravno podrazumeva. Preostalo je mnogo toga da se vidi i kamerom zabeleži u Marakešu,
ali mi nažalost vremenski uslovi nisu išli na ruku. Morat ću da se vratim ponovo u ovaj prelepi i zagonetni crveni grad. Sljedeća destinacija na mom putu je ribarski grad Essaouira. Na putu do Essaouire srećemo obilazak fabrike u kojoj se prave proizvodi od biljke argan, koje raste isključivo na ovim prostorima. Proces proizvodnje je isti kao i pre nekoliko stotina godina. Sve se radi ručno, od razbijanja ljuske do ceđenja ulja iz ploda. Argan se koristi u kozmetici, medicini i ishrani. Jedan je od najvažnijih izvoznih proizvoda Maroka, a u staro doba vredeo je kao zlato. Neverovatno je zdrava biljka, a proizvodi od nje su prilično skupi. Ovo je super, ja. This is great. A onda iznenađenje, neočekivana atrakcija na našem putu. Koze koje nonšalantno stoje na granama drveća, kao da poziraju. Automobili i autobusi se obavezno zaustavljaju kako bi turisti napravili nezaboravne fotografije. U blizini je i mama Kamila sa svojom bebom, koju najmlađi turisti obožavaju da maze i hrane. Kamila je neverovatna životinja. Može da izdrži i do 8 dana bez kapi vode. Stigao sam u Essaouiru. Stari portugalski ribarski grad, poznat po svojim čamcima. Svi su plave boje. Kažu, nekada su se uklapali bolje u boju okeana i bili neprimetni za osvajače i razbojnike. Čamci su samo naizgled isti, a svi se razlikuju po nekim detaljima. Galeb je pronašao svoj obrok, a stari ribar se priprema za novi izazov, postavljajući sveže mance. Prava atmosfera ribarskog grada. Pokušat ću da vam slikom i tonom dočaram svakodnevni život na ribljoj pijaci, a imate sreće što ne mogu da vam prenesem mešavinu mirisa sa njenih tezgi. Lokalni ribari prodaju svoj bogati ulov, a u ponudi su znane i neznane vrste ribe.
Stara tvrđava je zaštitni znak Essaouire. U prošlosti glavni zadatak joj je bio da zaštiti grad od napada gusara. Danas je stecište turista. Centar grada je uređen i doteran za turiste koji ovde pristižu iz celog sveta. Mnoštvo restorana, hotela i prodavnica suvenira čine grad Essaouira odličnim mestom za odmor. Sa tvrđave se pruža fantastičan pogled, a drevni topovi svedoče o burnoj istoriji ovog mesta. Tvrđavu su izgradili Portugalci 1506. godine po naredbi kralja Manuela I, koji ju je nazvao Mogador. I evo iznenađenja. Škotlanđanin usred Maroka svira gajte. U razgovoru saznajem da putuje po Africi i deo troškova pokriva upravo nastupom po trgovima. Srećan ti put, prijatelju, i da jednom svratiš i do Srbije.